Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Il Aimerait. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du champ lexical. Alors, c'est quoi un champ lexical? Tout d'abord, une petite définition qu'on puisse donner pour le champ lexical. En parallèle, je vais vous expliquer en arabe, d'accord? En arabe, français, parallèle, d'accord? Donc, alors, le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui se rapportent à une même notion, d'accord? Donc, un ensemble des mots qui se rapportent, qui font partie à une même notion. يعني عندك واحد مجموعة من الكلمات اللي عندهم نفس المفهوم. والشون لكسيكال بالعربية هو داك حقل الدلالة. d'accord. Donc هاد les mots اللي غادي يكونوا في هاد l'ensemble, ils peuvent se trouver comment? Alors les mots peuvent être sous forme de quoi? Des noms, des adjectifs ou des verbes. تقدروا نلقاوهم بحال شكل المصادر ولا أسماء ولا l'adjectif ou des verbes. Donc alors ici ces mots-là ils font partie de la même notion. هو ما غاديش يعطيك مثلا هاد الكلمه كتبها هاد الكلمه كتبها هاد الكلمه كتبها هاد الكلمه، ولكن عندك هادوك الكلمات الا جمعتيهم غادي يعطيك واحد الميم نوسيون كتجمعهم كاملين. ناخذ اكزومبل ان اوبجي. qu'est-ce qu'on trouve dans un objet؟ نقدروا نلقاو في l'objet نقدروا نلقاو table, crayon, stylo, livre مثلا, ainsi de suite. d'accord. هادشي كامل مثلا table, crayon, stylo ils font partie d'un objet. l'objet شي حاجه اللي كونكري ملموسه. lieu هو المكان. مثلا اي مكان عندك ايكول, جاردان, ميزون, ايموبل, بي مثلا, et ainsi de suite. donc عندك هادو كاملين كيعطيو واحد لانديس على ان lieu. école c'est un lieu, jardin c'est un lieu, maison c'est un lieu, immeuble c'est un lieu. d'accord. donc la notion non c'est lieu. La même chose ici pour une perception, c'est la vue, le ouïe, l'odorat, le toucher. c'est-à-dire la vue, الرؤية مثلا اللي هي السمع, l'odorat هي الشم, le toucher هي اللمس. donc هنايا في الحواس, la perception fait partie ديال الحواس. donc هادو كاملين كيهضروا على الحواس. donc une sensation هادي ماشي هادي, une sensation يعني بحال دابا مثلا il fait froid, il fait chaud, tu te sens en fait. d'accord. ماشي هي sentiment exprime la joie, tristesse, bonheur. alors هادو ماشي هما كيف donc il faut toujours faire attention à la perception. ماشي هي la sensation, ماشي هي un sentiment. d'accord. donc un sentiment تنقدروا نلقاو joie, tristesse, bonheur, il est heureux et ainsi de suite. alors une petite application اللي نقدروا نديرو. voyons là, on va travailler ensemble. alors هنا عندنا un ensemble des mots. d'accord. نحاولوا نشوفوا اش من شون لكسيكال علاش كيهضروا. d'accord. alors عندنا scène, drame, coulisses, rôle, décor, actrice. alors scène il y a la scène, drame il y a drama, coulisses les coulisses, كواليس, rôle دور, décor la décoration, décor, actrice ممثلة. alors هادو كاملين il vous donne quoi? il vous donne une idée sur quoi d'abord, il parle sur quoi. علاش من نوسيون كيهضروا هادو كاملين. واحد لا نوسيون اللي هي اش نلقاو لا سين, درام, كوليس, رول, ديكور, اكتريس. كنلقاوها في سكون ابل لو تياتر. داكور. ماشي فيلم, ماشي مسلسل, ماشي تياتر. علاش في لو تياتر كيكون عندنا لي سين باسكو une pièce de théâtre elle se forme des scènes. on trouve drame, les coulisses, les décors. donc tous ces termes-là font partie du mot théâtre. Désolé de l'ensemble des mots. عندنا journal, télévision, radio, internet, magazine. journal c'est déjà connu. télévision تلفزة, radio c'est la radio, internet, magazine مجلة. alors هادو journal ناخدو journal, ناخدو radio, ناخدو magazine. هاد لي 3 هادو يقدر يعطيكم واحد لا نوسيون. فين تلقاو جورنال, فين تلقاو راديو, فين تلقاو ماغازين. tout simplement في les médias. donc les médias هي الاعلام. d'accord. تلقاو فيها جورنال نقدروا نلقاوه télévisé dans la télévision. la télévision
هي vraiment outil هي مثلا التلفازة ولكن شنو كتعطينا التلفازة كتعطينا دي زانفورماسيون ميدياتيك دونك il fait partie des médias عندك la radio c'est la même chose internet source. Passons maintenant à la liste suivante. عندك هنايا rivière, fleuve, lac, ruisseau, inondation, pluie. Rivière, fleuve, أنهار. lac بحيرة ruisseau تاهو نهر صغير inondation فيضان pluie. هادو كاملين عندهم واحد لو سونس مشترك. دونك عندك ريفيير مع فلوف اش كنلقاو فيهم لاك اش كنلقاو فيه رويسو اش كنلقاو فيه نونداسيون اش كنلقاو فيها بلو اش كنلقاو فيها كاين لو داكور il y a l'eau في لا ريفيير فيها لو فلوف لو لاك لو رويسو لو inondation لو بلوي لو هنايا لو كور هاد لي دو هنايا لو reste à sa place c'est-à-dire comme mar ruisseau comme fleuve rivière inondation فيضان pluie l'eau donc l'eau tombe هنايا la notion اللي هي commune ما بين هادو كاملين وكنلقاوها عندهم كاملين هي l'eau هي الماء اللي كاين في هادو كاملين donc le champ lexical هنا هو l'eau. Passons maintenant à la dernière liste. عندك classe, élève, instituteur, craie, cartable, cahier. عندك classe اول حاجه كتقرا مثلا لي مو وكتشوف شنو لو شون ليكسيكال اللي غادي يكون كومون بين هاد لي مو كاملين. دونك هنايا كلاس élève instituteur crée cartable cahier. عندك كلاس فين كنلقاو كلاس كنلقاوها في ليكول دونك فين تلقاو كلاس كنلقاوها في ليكول ليليف في ليكول انستيتور اللي كي اونسين هو الاستاذ ولا هذا في ليكول كري في ليكول كارطابل كايي دونك هادو كاملين لو مو كومون بيناتهم هو لي كول سي كلير دونك هادو كاملين font partie du terme l'école. Alors vous devez faire attention donc comme une petite remarque qu'on puisse ajouter. Donc vous devez faire attention que un même mot peut avoir plusieurs champs lexicaux. D'accord? Alors, عندك même mot, نفس الكلمة تقدر يكون عندها plusieurs champs lexicaux. ما غاديش يكون عندها un seul champ lexical, mais plusieurs champs lexicaux. إلا خدمناها مع d'autres mots, بلا يعني إلا خديتيها مثلا هي نفسها وزدتيها عند d'autres mots, donc غادي يكون عندها un autre sens ou bien une autre notion, un autre champ lexical. Alors ناخذ exemple. عندك livre, cahier, salle, table, crayon, chaise. غنمشي ديما لي مو كي نو دون واحد une notion. عندك مثلا salle, عندك table d'accord laisse là, عندك chaise, livre, عندك crayon donc عندك cahier هادو كاملين faut تسمعهم عندك livre, cahier, salle, table, crayon, chaise surtout هاد كليفر و cahier و crayon, chaise غادي يعطيك واحد النوسيون ديال l'école. D'accord? Automatiquement c'est l'école. Après je vais prendre table, chaise ou غنخدمو في un autre champ lexical. عندك table, chaise, canapé, lampe et ainsi de suite. هادو كاملين عطيك واحد النوسيون ديال un certain équipement. دونك équipement ماشي هي école واخا عندنا طابل وشاز اللي كاينين هما نفسهم كاينين هنايا في لو شون ليكسيكال ديال ليكول يعني بمعنى ان ممكن لي ميم مو peuvent avoir d'autres champs lexicaux mais d'autres champs lexicaux ما عندناش زعما un seul champ lexical اللي هو fixe. On peut avoir s'ils sont ajoutés avec d'autres mots qui vont leur changer la notion. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir, qu'un champ lexical, tout d'abord, rapporte à une même notion. D'accord? Rapporte à une même notion. Et aussi, ils peuvent se trouver, ou bien il peut être sous forme des noms, des adjectifs,
ou des verbes. Il faut faire toujours attention avec les mots que vous allez rencontrer dans une certaine liste. Alors, j'espère que vous avez bien compris. On se verra pour la prochaine vidéo. Au revoir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne et l'aimerait. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du champ lexical. Alors, c'est quoi un champ lexical? Tout d'abord, une petite définition qu'on puisse donner pour le champ lexical. En parallèle, je vais vous expliquer en arabe, d'accord? En arabe, français, parallèle, d'accord? Donc, alors, le champ lexical, non? C'est l'ensemble des mots qui se rapportent à une même notion, d'accord? Donc, un ensemble des mots qui se rapportent, qui font partie à une même notion. يعني عندك واحد مجموعة من الكلمات اللي عندهم نفس المفهوم. والشون لكسيكال بالعربية هو داك حقل الدلالة، d'accord? Donc هاد les mots اللي غادي يكونوا في هاد l'ensemble, ils peuvent se trouver comment? Alors les mots peuvent être sous forme de quoi? Des noms, des adjectifs ou des verbes. تقدروا تلقاوهم بحال شكل مصادر ولا أسماء ولا l'adjectif ou des verbes. Donc alors ici ces mots-là ils font partie de la même notion. هو ما غاديش يعطيك مثلا هاد الكلمه كتبها هاد الكلمه كتبها هاد الكلمه كتبها هاد الكلمه، ولكن عندك هادوك الكلمات الا جمعتيهم غادي يعطيك واحد الميم نوسيون كتجمعهم كاملين. ناخذ اكزومبل ان اوبجي. qu'est-ce qu'on trouve dans un objet؟ نقدروا نلقاو في لوبجي نقدروا نلقاو تابل، كريون، ستيلو، ليفر مثلا، ainsi de suite, d'accord? هادشي كامل مثلا تابل، كريون، ستيلو ils font partie d'un objet. Un objet شي حاجه اللي concret ملموسه. lieu هو المكان، مثلا اي مكان عندك ايكول، جاردان، ميزون، ايموبل، بي مثلا، ainsi de suite. donc عندك هادو كاملين كيعطيو واحد لانديس على ان lieu. école c'est un lieu, jardin c'est un lieu, maison c'est un lieu, immeuble c'est un lieu, d'accord? donc la notion non c'est lieu. La même chose ici pour une perception, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. c'est-à-dire la vue الرؤية مثلا اللي هي السمع، l'odorat هي الشم، le toucher هي اللمس. دونك هنايا في الحواس la perception fait partie ديال الحواس. دونك هادو كاملين كيهضروا على الحواس. دونك une sensation هادي ماشي هادي، une sensation يعني بحال دابا مثلا il fait froid, il fait chaud, tu te sens en fait, d'accord? ماشي هي sentiment exprime la joie, tristesse, bonheur. هادو ماشي هما كيف donc il faut toujours faire attention à la perception. ماشي هي la sensation، ماشي هي un sentiment، d'accord? donc un sentiment تنقدروا نلقاو joie, tristesse, bonheur, il est heureux et ainsi de suite. alors une petite application اللي نقدروا نديرو. voyons là, on va travailler ensemble. alors هنا عندنا un ensemble des mots، d'accord? نحاولوا نشوفوا اش من شون لكسيكال علاش كيهضروا، d'accord? alors عندنا scène, drame, coulisses, rôle, décor, actrice. alors scène هي la scène، drame هي الدراما، coulisses les coulisses، كواليس، rôle الدور، décor la décoration، décor، actrice ممثلة. alors هادو كاملين il vous donne quoi? il vous donne une idée sur quoi d'abord, il parle sur quoi. علاش من نوسيون كيهضروا هادو كاملين؟ واحد لا نوسيون اللي هي اش نلقاو لا سين، درام، كوليس، رول، ديكور، اكتريس، كنلقاوها في سكون ابل لو تياتر، داكور؟ ماشي فيلم، ماشي مسلسل، ماشي تياتر. علاش؟ في لو تياتر كتكون عندنا لي سين باسكو une pièce de théâtre elle se forme des scènes. on trouve drame, les coulisses, les décors. donc tous ces termes là font partie du mot théâtre. Désolé de l'ensemble des mots. عندنا journal, télévision, radio, internet, magazine. journal c'est déjà connu. télévision التلفازة، radio c'est la radio، internet magazine مجلة. alors هادو journal ناخدو journal، ناخدو radio، ناخدو magazine. هاد لي تخوا هادو يقدر يعطيكم واحد لا نوسيون. فين تلقاو journal، فين تلقاو radio، فين تلقاو magazine.
tout simplement les médias. Donc les médias هي الإعلام. d'accord. تلقاو فيها جورنال نلقاوه télévisé dans la télévision. La télévision هي vraiment outil. هي مثلا التلفازة، ولكن شنو كتعطينا التلفازة؟ كتعطينا des informations médiatiques. donc il fait partie des médias. عندك la radio c'est la même chose. Internet source. Passons maintenant à la liste suivante. عندك هنايا rivière, fleuve, lac, ruisseau, inondation, pluie. rivière, fleuve, أنهار. lac, بحيرة. ruisseau تاهو نهر صغير. inondation, فيضان. pluie. هادو كاملين عندهم واحد لو سونس مشترك. دونك عندك ريفيير مع فلوف اش كنلقاو فيهم؟ لاك اش كنلقاو فيه؟ رويسو اش كنلقاو فيه؟ inondation اش كنلقاو فيها؟ بلو اش كنلقاو فيها؟ كاين لو. d'accord. il y a l'eau. la rivière فيها l'eau, fleuve l'eau, lac l'eau, ruisseau l'eau, inondation l'eau, pluie l'eau. هنايا l'eau court. هاد لي دو هنايا l'eau reste à sa place, c'est-à-dire comme mare. ruisseau comme fleuve, rivière, inondation فيضان. pluie l'eau, donc l'eau tombe. هنايا la notion اللي هي commune ما بين هادو كاملين وكنلقاوها عندهم كاملين هي l'eau. هي الماء. الماء اللي كاين في هادو كاملين. donc le champ lexical هنا هو l'eau. passons maintenant à la dernière liste. عندك classe, élève, instituteur, craie, cartable, cahier. عندك classe. اول حاجه كتقرا مثلا لي مو وكتشوف شنو لو شون ليكسيكال اللي غادي يكون كومون بين هاد لي مو كاملين. دونك هنايا كلاس élève, instituteur, craie, cartable, cahier. عندك كلاس. فين كنلقاو كلاس؟ كنلقاوها في ليكول. دونك فين تلقاو كلاس؟ كنلقاوها في ليكول. ليليف في ليكول. انستيتور اللي كي اونسين هو الاستاذ ولا هذا في ليكول. كري في ليكول. كارطابل كايي. دونك هادو كاملين لو مو كومون بيناتهم هو لي كول. c'est clair. donc هادو كاملين font partie du terme l'école. alors vous devez faire attention, donc comme une petite remarque qu'on puisse ajouter, donc vous devez faire attention que un même mot peut avoir plusieurs champs lexicaux. d'accord. alors عندك même mot نفس الكلمة تقدر يكون عندها plusieurs champs lexicaux. ما غاديش يكون عندها غير un seul champ lexical mais plusieurs champs lexicaux. إلا خدمناها مع d'autres mots بلا يعني إلا خديتيها مثلا هي نفسها وزدتيها عند d'autres mots donc غادي يكون عندها un autre sens ou bien une autre notion, un autre champ lexical. alors ناخذ deux exemples. عندك livre, cahier, salle, table, crayon, chaise. غنمشي ديما لي مو كي نو دون واحد une notion. عندك مثلا salle, عندك table d'accord لسلا, عندك chaise, livre, عندك crayon. donc عندك cahier. هادو كاملين il faut تسمعهم. عندك livre, cahier, salle, table, crayon, chaise. surtout هاد livre و cahier و crayon chaise غادي يعطيك واحد النوسيون ديال l'école. d'accord. automatiquement c'est l'école. après je vais prendre table, chaise وغنخدمو في un autre champ lexical. عندك table, chaise, canapé, lampe et ainsi de suite. هادو كاملين غيعطيك واحد النوسيون ديال un certain équipement. دونك équipement ماشي هي école. واخا عندنا طابل وشاز اللي كاينين هما نفسهم كاينين هنايا في لو شون ليكسيكال ديال l'école. يعني بمعنى ان ممكن les mêmes mots peuvent avoir d'autres champs lexicaux. mais d'autres champs lexicaux ما عندناش زعما un seul champ lexical اللي هو fixe. on peut avoir s'ils sont ajoutés avec d'autres mots qui vont leur changer la notion. d'accord. alors ce que vous devez retenir
qu'un champ lexical, tout d'abord, rapporte à une même notion, d'accord, rapporte à une même notion, et aussi ils peuvent se trouver, ou bien il peut être sous forme des noms, des adjectifs ou des verbes. Il faut faire toujours attention avec les mots que vous allez rencontrer dans une certaine liste. Alors, j'espère que vous avez bien compris. On se verra pour la prochaine vidéo. Au revoir.